Šta je mRNA vakcina? Kako to radi? Koje su nuspojave? Šta znamo i šta još uvijek ne znamo? Na kraju ovog videa mi ćemo odgovoriti na sva ova pitanja. Više od godinu dana svijet je zahvaćen novim koronavirusom, takozvani SARS-CoV-2. Izazvao je pandemiju koja će nam sigurno ostati osjećajnu cijeli život. Ostaće upamćeno kao vrijeme kada se naš svakodnevni život dramatično promijenio, od postojanja svjesnim kako pravilno prati ruke do ograničenja u mogućnosti napuštanja vlastite kuće. Međutim, najtragičnija pojava ovoga je da smo izgubili 2.100.000 ljudi zbog koronavirusa i taj broj i dalje raste. Pandemijom koja pogađa gotovo sve države svijeta. Vodila se trka za stvaranje vakcina protiv virusa. Jedno Pfizerov vakcina privlače velike pažnje, jer su ga odobrile mnogo zemalja širom svijeta. To je novo mRNA vakcina. Razvijena je i moderna vakcina koja koristi isto mRNA tehnologije, ali u ovom videu ću posebno pričati u Pfizerovoj vakcini. Da bismo shvatili kako vakcina djeluje, prvo pogledajmo kako virus zaražava naš tijelo. Ovdje vidimo virus gripa kako pluta našem respiratornom sistemu. Poput ovog virusa gripe, nakon udisanja i koronavirus može zaraziti ćelije u našim plućima. I poput ovih proteina na površini virusa gripe, SARS-CoV-2 ima površinski protein, takozvani spike protein, koji je poput ključa koji otključava vrata u naše plućne ćelije. U stvari, SARS-CoV-2 također može koristiti svoj spike protein da otključa i uđe u mnoge vrste ćelije u našim telima. Kad uđe, virus se počne replicirati. Sad kad imamo ideju kako virus inficira naše ćelije, razgovarat ću jednu riječ koju ste u posljednje vrijeme vjerovatno puno čuli. mRNA. I kako ona ovdje dolazi do izražaja. mRNA je genetski materijal koji je izgrađen manje građevine blokova. Sličan je DNK, ali je jednolančan, a ne dvolančan. mRNA daje uputstva naše ćelije da stvore protein. Sad, sjetite se oni proteine koji su djelovali poput ključeva na površini koronavirusa? mRNA vakcina daje uputstva ćelijama da stvori taj spike protein. Jednom kada se ovi proteine stvore, imunološki sistem ih prepoznaje kao strane i počinje proizvoditi antitijela protiv njih. Ako je osoba zaražena SARS-CoV-2 u budućnosti, ta će antitijela prepoznati i prečvrstiti na spike protein na virusnim česticama, sprečavajući ih da uđu u naše ćelije. Kroz ovaj proces tijelo je razvilo imunološki memorije protiv SARS-CoV-2 koronavirusa. Zapamtite da mRNA upućuje ćelije da stvori samo dio virusa, tako da ne cijepi stvarni koronavirus i da od njega ne možete oboliti od koronavirusa. Također je važno napomenuti da mRNA ne dolazi do jezgra ćelije gdje je DNK i ne može promijeniti vaš genom. Čini mi se da je česta briga, tako da samo želim to razjasniti. Istraživanje mRNA je zapravo započelo u 2003. godine kao odgovor na SARS. A ono što se čini ovu novu vakcinu jedinstvenim je ono što je prva od ove vrste vakcine. Vrlo je impresivno da je vakcina razvijena u roku od godinu dana, ali to nije iznenađenje. S obzirom da je pandemija zahvatila gotovo sve zemlje u svijetu i da su vlade i kompanije ostavili puno novce na raspolaganje za brzo stvorenje vakcine. U decembru 2020 Pfizer je objavio svoju studiju nakon završetka treće faze njihovog randomiziranog placebo kontrolisano dvostruko slijepog ispitivanja vakcine. Ovo je najbolja vrsta studije koja postoji. Dvostruko slijepo znači da ni ljekar ni pacijent znaju je li pacijent dobio vakcinu ili placebo. Placebo je bilo fiziološka otopina poput slane vode ko nema nikakav utjecaj na tijelu. I razlog što se koristi placebo je da provjerava da li vakcina ima stvarni učinak.
U njihov studiji je bilo ukupno 43.448 osoba starije od 16 godina iz 6 zemalja koji su dobili 2 injekcije u razmaku od 21 dana. 21.720 je primilo vakcinu, a 21.728 je primilo placebo. Nakon 7 dana primanja druge doze, bilo je 8 slučajeva COVID-19 u grupi koja je vakcinisana na odnosu od 162 slučajeva u placebo grupi. U studiji je bilo 10 slučajeva teških COVID-19, od kojih 9 je bilo u placebo grupi na odnosu samo 1 u grupi koji je dobila vakcinu. Vakcina je pokazala 95% efikasnost prevencije COVID-19 kod osobe starije od 16 godine, a još više procenat prevenciji teške slučajeve COVID-19. Nuspojave su bile minimalne. Češće su bile nakon druge doze i kod mlađih učesnika. Nuspojave su bili povezane reakcijom tijela na vakcinu i bili su lokalne ili sistemske. Lokalne nuspojave, što znači da su bile blizu mjesto injekcija. Bili su bol, a rijeđe crvenilo i otok. Ovi su bili blago do umjereni i povučeni nakon 1 do 2 dana. Sistemske nuspojave, što znači da su utjecali na cijelo tijelo. Bili su najčešće umor, glavobolja, povišena temperatura, bolovi u mišićima i bolovi s globovima. Ovi događaji su primijećeni u prva 2 dana poslije injekcija, a ubrzo nakon toga su nestali. Ovi nuspojave koje sam napisao su normalni događaji koji su rezultat reakcije našeg imunološkog sistema na vakcinu i priprema imunološkog odbrana na virus. Izvještava se da je ova vakcina vrlo efikasna bez dokumentovanih hospitalizacija ili smrtnih slučajeva zbog vakcina. Studija se nastavlja dok se vakcina daje i nastavlja davati milionima ljudi. Postoji sofisticirani sistem prijavljivanja ozbiljnih nuspojava. Do početka januara 2021 dogodila se vrlo niska učestalost anafilaktičkog šoka, za koje se navodi da iznosi 11 slučajeva na milion. Dakle, trenutna preporuka je da ljudi koji u medicinskoj istoriji imali kakve alergijske reakcije na bilo koji od sadržaja vakcina ne bi trebali uzimati vakcinu. A ljudi koji su imali neposrednu alergijsku reakciju nakon uzimanja prva doza, da ne uzimaju drugu dozu. I ljudi koji imaju istoriju druge alergije trebali su vakcinisati, ali da ostane na mjestu inokulacije 30 minuta nakon injekcije. Objekti za cijepljenje moraju imati lijekove i opreme za rješavanje bilo koje reakcije, ali ljudi koji imaju teške alergije uvijek moraju imati epilog. U ovoj vakcini imamo ograničene podatke u trudnicama, dojiljama, ljudi koji su imunološki oslabljeni i djeci mlađe od 16 godine, jer nisu bile uključene u istraživanje. Još uvijek čekamo više istraživanja i podataka u ovim podgrupima za konačne preporuke, a u međuvremenu ljudi u ovim grupima moraju savjetovati sa svojim ljekarom u vezi uzimanja vakcine. Od kada je studija objavljena, vakcina je data milionima ljudi. Prijavljuju se neželjeni događaje i objavit će dugoročne studije praćenja. Iz podataka koje imamo sada, vakcina je pokazala efikasnost i vrlo minimalne nuspojave koji ne prevladavaju rizik od infekcija koronavirusa. Prije snimanja ovog videa pitao sam na svojem Instagramu da li imate pitanje u vezi sa vakcinom. Ovi su pitanje koje sam dobio. Jedna injekcija nije dovoljna, da je određena zaštita, ali potrebna je i druga injekcija kako bi postigli do 95% efikasnosti. Barem mjeseci, istraživanje su još u toku, ljudi su prvi put vakcinisani u juli 2020, a vakcina je odobrena u
decembar 2020, tako da imamo samo nekoliko mjeseci podataka, ali studije će se nastavljati i znaćemo još više. Kao što sam spomenuo tokom videa, trenutna preporuka je da ljudi koji imaju medicinskoj istoriji alergijske reakcije na bilo koji od sadržaja vakcina ne bi trebali vakcinisati. A ljudi koji su imali neposredne reakcije posle prvog injekcija ne bi trebali dobiti drugu injekciju, a ljudi koji imaju druge alergije trebali se vakcinisati. Objekti za cijepljenje moraju imati lijekovi i opreme za rješavanje bilo kakve alergijske reakcije, ali ljudi koji imaju teške alergije moraju uvijek imati epiolovka. Preporučuje se da uzmete vakcinu kako biste pojačali imunološki odgovor na virus, posebno jer ne znamo koliko dugo traje antitijela i koliko često ljudi mogu biti ponovno zaraženi. Vakcina se ne smije uzimati dok aktivno bolesni sa COVID-19. Dokazi sugeriraju da je ponovna infekcija sa COVID-19 je neobična poslije 90 dana, stoga može po želji dogoditi uzimanje vakcina na kraju ove 90 dana. Sjajna stvar u studijima o vakcinama je ta što imaju čak i više razinu sigurnosti od ostalih lijekove. Za druge lijekove mora se izračunati rizik od bolesti, odnosno rizik od lijeka. A vakcina mi dajemo zdravim ljudima, tako da mora se pokazivati znatno veću sigurnošću. Ova studija je urađena vrlo dobro i pokazala je sjajni rezultat, tako da rado ću uzeti ovu vakcinu bez i malo dvoumiljenja. A vi, da li želite da uzmete vakcinu ili ne i zašto, pišite dole u komentarima, zaista bi volio da čujem od vas. I na kraju ovog videa htio bih samo reći da je pandemija nešto što utječe na cijeli svijet. Strašna je, definitivno neobična. Razumljivo je da ljudi imaju strahove i sumnje zbog takvog događaja i normalno je da imaju zabrinutosti zbog vakcina koje će pružiti milijardima ljudi. Naš je posao zdravstvenih radnika je da objasnimo ljudima kako te stvari funkcioniraju i ne klanjati brige ljudi. Svim svojim medicinskim kolegama savjetujem da bude aktivno informiranje ljudima o vakcini i drugim medicinskim temama putem medija i društvenim mrežama. I da preporučuju ljudi da iznutra razumiju više u zdravlje. Opet, ja jedva čekam da uzmem vakcinu, a vi hoćete li ili ne i zašto, pišite dole, zaista bi volio da čujem od vas. Želim posebno zahvaliti The Vaccine Makers Project za pružanje animacije u ovom videu. To je organizacija koja ima za cilj obrazovanje u nauci o vakcinama. Imaju lekcije iz različite teškoće za studenta od osnovne škole do srednje škole i publika uopšte, pružajući tačne, sveobuhvatne i najnovije informacije u vakcinama i bolesti koje sprečavaju. Organizacija mi nije platila da napravim ovaj video, jednostavno volim njihovu web stranicu, mislim da je vrlo korisna. Ja ću ostaviti link za njihovu web stranicu doli u opisu da je gledate. Vrlo sam zahvalan što su mi dozvolili da koristim njihove animacije. I to je to za danas, nadam se da je ovaj video bilo koristan i vidimo se sljedeća nedjelja.